Guys, morning. Amang bibigyan na guys. Pakita imong dal. Wala. Pakita imong dal. Tato ta imbaw. Pakita tumiimbaw guys. Tumiimbaw. Hi, Mama. Ay mama. Adi miimbaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adi namin imbaw guys. Kami pa na namin imbaw. Guys, na ito taas. Ayan. Ang baby oh. Bisita may dito guys sa hindi mo ginawang project. Patatapos kasi wala pang karagdagang budget. Dandan na lang. Ayan o. Harap tayo sa dagat. Yan view yung sa taas natin. Oh, hinabibihin ay. Okay guys.